हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय तुम सगळीं? मिसा सोयली आज हॅपी फेस्ट तुमकां कित्याक सेंट सेबस्टियन फेस्त न्हू. सो थिंगसो येयलो हांव मिसासो. आयज हो कुर्ता घायलो हांवें. हो कुर्ता मामान ओल्ड गोवाचो हाडलो. 500 खंय. बरो दिसोता चोवपाक. क्वॉलिटी वायज बरी आहा. आनी जाय दिसान विडियो काडटा हांव. ह्या दिसान जायत ब्रेक घेयल्लो हांवें. आनी एशें को म्हाकाय बरें दिसना जालें कित्याक चोडय व्यूज बी येना जाले. बट स्टील हांवें विडियो घालपा हें केलें कित्याक हांव घात तितू आनी बरें जाता न्हू तेका लागोन. तें तुमचेर तुमकां लायक सबस्क्रायब करपा जाय जाल्यार शेअर बी कोराय. ओके फ्रेंड्स, सो आतां आमगे रांदून जेवन कोन्न जालें आनी आतां आमगे हिंगा आज मगे माशेनाय सायबीण. सो आमी पुलाव आनी शाकोती कोताय माशेनाय सायबीणी. सो ती रांदपा आयलें तींग दाखयता तुमकां. ओके दोग जाण येयलो चोय हो अंकल पियाव कातोता आनी आंटी चिकन साफ कोताली आनी रानी उज घायल्लो तेमी. सो फायनली आमगे चोय पुलाव आनी शाकोती रेडी जालो. सो आम पयलीं तेंक च्या पिया मुडे कित्याक च्याये टायम न्हू. सोय पुलाव आनी ती शाकोती. सो आतां ती च्या पिली आनी आतां आमी कंटेनर फील कोताय. तुमकां दाखयता हांव कंटेनर फील कोताय तें. चोय कंटेनर फील केलें ते मामा टेबलार हाडूताले आनी थिंगा आंटी कंटेनर बंद कोताली. पॅक कोन्न पोतयें घायला. सो फायनली आमगे पॅकींग कोन्न जालें आनी आमी रेडी जालीं. सो आतां आमी भायर सोताय. सो तुमकां दाखयता भायर सोता आसतना. ओके फायनली आतां माशेना थिंग पावत येयली. ऑरेंज कलर आहा तें माशेना घर पोर्चुगीज टायम आहा तें. सो फायनली सायबीण जाली आनी आतां दाखयता तुका सगळीं बसून हाय भितर. हांव भायर येयलें म्हाका गरमी जालो म्हणून. वयता आसय पयलीं तेंपा बायको सगल्यो पयलीं मॉडल कार बी आसलोल्यो त्यो आसलोल्यो. म्हाका दिसोता रिली आहलो म्हजे चोणे CRC ग्रावंडा ऑपोजीट बी. हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. काल टायर्ड जालोली माशेना थिंगसोन. सो कांय शूट करूं ना विडियो एंडींग घेवपा. इफ सपोज तुमगे विडियो लायक जाल्यार प्लीज लायक सबस्क्रायब आनी शेअर कोराय. ओके थँक यू फॉर वॉचिंग माय चॅनल. हॅपी रिपब्लीक डे माय यूट्यूब फॅमिली. हांव विसरोल्लें विश करपा. हांवें फक्त तुमकां सेंट सेबस्टियन फेस्ताचें वीश केल्लोलें. ओके सॉरी फॉर दॅट. आनी तुम समज म्हगे विडियो लायक जाल्यार प्लीज लायक सबस्क्रायब आनी शेअर कोराय. थँक यू फॉर वॉचिंग माय चॅनल. सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.